There we go, guys. This is where your favorite summer drink begins. आज आयला पेडण्या निरो घेवपाक अँड स्पेशली तुमकां दाखोवपा खातीर कसो निरो काडटात, कशे बुट्टे ते मुसळटात आनी तेजो कसो मागीर उर्राक जाता तुमकां सगळें सांगतलो. स्टे ट्यून्ड. सद्या वयर वयता, खूपच चलून वचूंक जाय. हाडूनय दवरला. सो गायज आमी वयर पावले. वयर चडटा चडटा सामके थकलेले आमी. देवी गो हांगा जे कोण मुसळटात पळय तेका काजू हाडपाक पळय. अशें काजू हाडून दवरला थोडे तरी. ते आतां परत गेला आसतले खंय तरी वयल्या सायडीन. तर आमी तेंच्या खातीर रावया. हांगा पळय काजू हे करतात. बादल तेंच्यांनी. हय पळय गायज, काजू हे पेशे भाजून हेतून फोडून मागीर भितरलो काजू काडून खावपाचो. काडूनय दवरला हेंच्यांनी. ते मागीर भाजतले दिसता. कितें काडून दवरला ते ते सुरण ते मुट्ट्याचे लूज मेळटा. लेट्स वेट. पळोवया केन्ना येतात. गायज आनीक काजू हाडला पळय. तो परत वयर चल्लो. दीस इज नॉट इनफ. आनीक लागतले. हे तितले सगळे बाटले भरपाक. तो आतां परत वयर गेला काजू हाडपाक. पळोवया कितलो टायम जाता. एज यू कॅन सी तेजो काका काकी आनी दोग जाण चेडे आशिल्ले ते तेंच्यांनी पयलीं काजू हाडून दवरले. एंड त्या मुट्ट्यांचे सकयल्यो ज्यो बियो आसलेल्यो त्यो आरे खंय गेलो. सकयल्यो बियो बीन काडल्यो आनी हांगा त्या काकांनी सगळे मुट्टे स्मॅश करून ताका बरें गुठलावन तेच्या वयर आतां फातर दवरला आनी आमी आतां निरो काडटात. निरो घेता. सो लेट्स सी. बोटल्यो खूब आसा आनी निरो खूब स्लो देंवता. खूब मेहनत आहा आतां निरो काडपाक. पळोवया कितें जाता. गायज दी फर्स्ट ज्यूस. निरो 3 बॉटल भरलेली आहा. चवथी 5वी चालू आसा. उर्राक कशें करता? आखो रोस शिजयलो काय ना उर्राका परस जी लो ग्रेड आसता पळय तेका तेंचे भाशेन तोडाप म्हणटा. तें येता तोडप. तेच्या उपरांत रोस आनी तें तोडप मिक्स घालप मागीर हुर्राक येता. शिजत घालप. तेजे मागीर हुर्राक जाता.
मागीर तेजे नेक्स्ट लेवल हुर्राक आनी रोस काजू येता. फेणी स्ट्रॉंग. पण तेंचे तें मेजरमेंट आसा. इतले हुर्राक म्हणजे इतले हुर्राक आनी इतले रोस जाल्यार काजू बरो प्युअर. इतलें तोडाप आनी इतलें रोस जाल्यार बरें हुर्राक. आनी तेंचें तें मेजरमेंट आहा तें कळोंक जाय. तेका लागून 2-3 वर्सां हितून मरोंक जाय मागीर कळटा तें. सरळ एका दिसान कळचें ना. तेणें आतां इतली वर्सां काडला ती बॉटल दाखय. हुर्राकाची रे. सो दीस इज द बॉटल गायज. हुर्राकाची प्युअर हुर्राक जी त्या काकान आमकां हाडून दिलेली आहा. वास पळोव बंद खंय करतलो पळय मागीर तें जातलें वतात जाल्यार. स्ट्रॉंग. घोणे इट्स व्हेरी गुड गायज. सो शिजत घालून तेजे मागीर ते वेफर्स कलेक्ट करतात न्हय. वेपर हय. वेपर्स दॅट इज द हुर्राक. हांगा सद्या कोणाची भट्टी ना. भट्टी आशिल्ली जाल्यार दाखोवपाचें आनीक तुमकां बरें कळपाचें. कळ्ळें न्हू. फॉर रायट नाव निरो काडटा. बेस्ट आसा सारको. ताजो ताजो निरो बेस्ट फॉर हेल्थ. सकाळ सकाळी ते घालची जाय न्हू. गायज निरो काडून जालोलो आसा. एंड आमकां इन टोटल गावलेले आसा 5 लिटर निरो आनी 1 लिटर हुर्राक घेतलेलो आमी. ही बॉटल फुटला नाल्यार ही भरपाची. सो दॅट्स इट फॉर द डे गायज. तुमकां इतलें दाखोवंक जाय आशिल्लें की निरो कसो काडटात आनी तेजो हुर्राक कसो करतात. सो दॅट यू हॅव स्मॉल आयडिया की तो हुर्राक आमी एन्जॉय करता तो कसो करता. सो या आतां आमी वयता घरा कडेन. मस्त वयता वयता इल्लो इल्लो निरो पियत. बाय बाय, सायोनारा, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. गुड नायट.